الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام وكل من نهج منهجهم إلى يوم الحاقة. أمبدي لمنك بغو أو منبي أن لمنا نواتي نكوننا كبر راديولا أمبا وفوس لما يكا فوليلا أنغا ولدمي نايا سيجي سريكا دلانينكا ni seri yoro do chiani buru oka kadlan chuya mina olon wala dala
Ango bara mununi amba ke seri konnana kasro seri bara dote. Abetla kata tlairo luru. Aduna oye wajibi ango faunyana. Misali aburo mani mami ne aseri la. Ki nyashin yoro la minte koronye. Ni mogon nana soro kana funyana. Kwibe sella kata yoro mina ote koronye. Eka ki yelema ki nyashin kata korona oye wajibi. Aflana oye femi ni akanununo. Bari monasa seri kadafali o dulonimbe ala. Komi ni mami ika fini bola ika mankunka kamankun fla bola kenema. Aywa niye lamagali doke chugu yamina ebise ki kamankun datugu oye femi ni akanununo bari monasa ki laura sutara seri kadafali dulonimbe ola. Asabana mi nanya fo oye femi ni ala daga nimbe oye muye ke wali dobe ama ke amancha seri konnana ama ke darura ko sono komi mami ni adela ka kalangana siri akuna wala makaka misro siri akuna ona na foni kalangana ni siri otmanana feno femi ni ala daga nimbe wajibite kuyake mena kanunu na ni yake otmanana ala daga ninu aywa annanina amena se ode mabi wa huwa al makruh huwa ma kana yasiran li ghayri hajatin ولا يتوقف عليه كمال الصلاة كمن ينظر إلى الساعة أثناء الصلاة أو يضع يده في جيبه ليأخذ خلما أو يزر الأزرار ويمو يفهمني مكروه أكونينو nga ate seri chia iya ke feni fitinino oye muye seri ka dafali duloninte ala kome ki to seri la ki ka montru flen feno femi ni akonino me ate seri chia seri fanani ka dafali duloninte ala fanani kome ki to seri la fanani ki borobla ijufa kono iba beka bikita wala ma ki boroto ijifala iba lon fendo be wala ma fendo te iba ko lon wala ma ki ka fini bouton do otmanana oye fenye oye kewali muno ni amanchia amambu nga ate seri chia amade islamo nga feno femi ni akonimbe. Je disais tantôt les actes que nous commettons dans nos prières, alors que ces actes ne font pas partie des actes de la prière. Mais ce n'est pas beaucoup. Cela est divisé en 5 parties. Nous allons aborder avec vous aujourd'hui la 4e partie. C'est ça qu'on appelle makruh, quelque chose qui est détesté. Mais cela n'annule pas la prière. Cela ne gâte pas la prière. Par exemple, quelqu'un, pendant la prière, il regarde sa montre. C'est détesté, mais cela n'annule pas la prière. Quelqu'un qui met sa main dans la poche pour prendre un bic, ou bien pour voir s'il y a quelque chose dans sa poche ou pas, cela n'annule pas la prière, mais c'est détesté. Ou bien celui qui veut se boutonner pendant la prière. Ce sont des choses qui sont détestées en islam dans la prière, mais cela n'annule pas la prière. Envoyez vos questions, ou bien si vous ne comprenez pas quelque chose, nous sommes à votre disposition. 07 79 66
54 55. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته الكرام وكل من اكتفى آثارهم إلى يوم الحق. أما دي لمن كبروا أو من بي أن لمنا نواتي نكوننا كبر رجولا أما أوفو أو كلمن كنمنا أمي أنا ولا ذلك أمي سري كدلاني نانغوا ما كو كبلاني بعدا ولا ما فهمي نابي سريتيا ولا ما فهمي ناتي سريتيا أنا ولا دابي بولا مين كبي كوالي مين ناما كسري كوننا ni seri bara dote anya fawnyana ko fensu ya durulo abetla katatla ro duru anye nani fala aduruna amena se ode mabi abe folema muharrama femi ni aharam yani be seri la ni yake abe seri tien wa huwa ma yubtilu sala bi shurutihi awalan bi an yakuna kaseeran ثانيا أن يكون من غير جنس الصلاة ثالثا أن يكون لغير ضرورة رابعا أن يكون متواليا بحيث يغلب على ظن من يراه أنه ليس في صلاة لمنافاته لها ويموي femi na be seri tian ke wali do be seri barate nanya ke seri kona be seri tian nga sharati le bala a sharati jona oye muyi ay ke wali me ni ba ke seri kono ka chiaya ay ke femi ni seri bara do te fatia ka kalanite subhana rabbiyal a'la te subhana rabbiyal seri bara do te ay ke koko sona fanane komi ni darura te annani na oye muye ayi ke barawiye ibena ke walmi ka ayi tugu nyona ibala ko bara nunu ke abe gbiliya mawu hakilika mamunu bi yela seri konnana ka foko ko fakar sayere ate seri konnana tuguni otmana na kwa ka seri dabla na kela te kaban na kela o ke wali sugiya nunu ye otmana na seri tiena comme mami ale koni ka bouton dole wati be na wulila ka jo wati abe bouton dole la wala ma abe montre flale la no kela ka chiaya seri tiena wala ma abala ka bouton do ka chia wala ma wati ale ba ka fula le labbe abse ko onyo na duru ke seri konnana ne a chiaya la te kaban otmanana seri tiena. Chers parents en islam, je disais que les actes que nous commettons dans nos prières, qui n'ont rien à voir avec les actes de la prière, cela est divisé en 5 parties. Nous avons vu 4 parties. La 5e partie maintenant, ce sont des choses qui sont interdites dans la prière. Ce sont des choses qui annulent la prière. Par exemple, vous commettez un acte, beaucoup dans la prière. Chaque fois que tu te lèves dans une rakat, tu veux te boutonner. Ou bien tu veux arranger ta montre, ou bien tu veux mettre ta main dans la poche. Si c'est beaucoup, cela annule la prière. Et si c'est des actes aussi qui n'ont rien à voir avec les actes de la prière, si c'est beaucoup, cela annule la prière. Si c'est fait aussi sans motif valable, ce sont des choses qui annulent la prière. Si c'est fait, coller, c'est-à-dire chaque rakat, tu fais des actes, chaque sujoud, tu fais des actes, chaque ruku, tu fais des actes
qui n'ont rien à voir avec les actes de la prière, ce sont des choses qui annulent la prière. Parce que celui ou celle qui est en train de te regarder pendant que tu es dans la prière et tu es en train de faire ces actes-là, la personne va penser que la prière est finie chez toi. La personne va penser que tu as arrêté de prier. Donc, ce genre d'actes-là annulent la prière. Et nous sommes à votre disposition. En cas de difficulté, appelez-moi ou bien envoyez vos messages par notre numéro WhatsApp 07 79 66 54 55. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على البشير والنذير محمد بن عبد الله المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته وكل من دخل مدخلهم بإحسان إلى يوم التغابن. أما دي لمن كبغو أو من بي أن لمن نواتين كننا كبر رجولا أنا ولدمي نايا سي سري كدلانيكا مي قبلني بعدي بي أمنا سيرا مما ولي ما مننا سريلا أنا جما سريرولا لركان دو فلاكو ما المامي في الله سري كوننا المامي كاكا دلان يلا عليه فرا المامي كاكا دلان ولا ما عليه باكتشو يا جماعة إننا مسريلا almami filila afilila inyana afilila kasoro ima do sed la folo mais l'ordre fola ile ka ko juru sara aha ni almami ka seri dlan otmana na ibe fra almami ka wala ma ite fra almami ka wala angal la nyini اذا كان المأموم مسبوكا وسجد الامام للسهو فجمهور الفقهاء يقولون على أن الإمام إذا سجد للسهو قبل الصلاة فعلى المأموم أن يتابعه. لنكلا فاميا لكلا بلا جنين بناكا كافا نينا نا سري لا إبه المامي كوفة المامي دو فيلي لا سري دو فولا إلي كو ما المامي فيلا المامي كاكو تلا nitlani ninka kake salamu blali nyafe namba fo mi mako kabla otmana na ibe fara almamika ni almami sujudu flake ibe fara almamika ka sujudu flaninke bari munasa ini almami buru mabonyo buru folo ni salamu nana blatmana mina otmana na ini almami buru bola nyomburu ni kabla lo sika sita la loi nikela bela jenem penaka kafo ebe tu almami ko otmana na kasugidu flaninke ni salamu na black manamina ebe wuri kika jurusara nga na yasro ولكن إذا سجد الإمام للسهو بعد السلام فذهب بعض العلماء إلى أن المأموم يتابع إمامه في سجود السهو سواء سجد قبل السلام أو بعده. وذهب بعض العلماء إلى أن الإمام يتابع المأموم إلى أن المأموم يتابع الإمام إذا سجد قبل السلام. أما إذا سجد بعد السلام فعلى المسبوق أن يقضي ما فاته
ثم بعد ذلك يسجد للسهو بعد السلام ngana ya soroni ba'dalu kuma flabe lone kala doko koni ba'dalu otmanana kibe sigi ite salamu blade ni almami ya ka sujudu flake salamu kofe kibe farakoka we lone kala doka kuma kan lone kala doko koni ba'dalu otmanana ni almami ya salamu blaka ban ebe wuri lomin fola ko ibo juru sara ni yo juru sara ka bant manamina ibe soro otmanana ni nana tahiya ke ka salamu bla otmanana ibi ka sujudu flake way loni kala do ka kuma kan nga amadon ni kuma ni na loni kala nana banka iya ke folo yo ya ke flana yo abela jeni kakam okora yemui itula almami ko almami ye salamu bla e ko ni ma salamu bla almami ye sujudu flake minga ifara laka ka sujudu flake kasrakika jurusara ya keto wala ma almami ye salamu bla minga e wulila ke ka jurusara ibana ka jurusara lila kana salamu bla ye salamu bla e ka sujudu flake afla bela jeni kaken. Je disais tantôt, chers frères et sœurs, quelqu'un qui vient à la prière, à la mosquée, mais il vient trouver que l'imam a fait au moins une rakat ou bien deux rakats. Donc, en ce moment, lui, il doit rembourser cette rakat ou bien ces deux rakats. Mais il se trouve que l'imam s'est trompé dans la prière. Il doit réparer cette faute. Mais cette faute doit être réparée avant. C'est-à-dire avant salam, qu'on appelle qabla, avant salam. Donc, à l'unanimité des ulama, celui qui est derrière l'imam doit accompagner l'imam dans deux prosternations que l'imam doit faire avant salam. Ça, c'est à l'unanimité des ulama. Mais si c'est une réparation qu'on appelle ba'da, c'est-à-dire il doit réparer cette faute-là après salam. Les ulémas sont divisés là-dessus. Il y a des propos. Le premier groupe dit que celui qui est derrière l'imam doit suivre l'imam. C'est-à-dire si l'imam lance salam, lui, il ne lance pas salam. Mais quand l'imam va faire les deux prosternations, quand il va faire les deux sujoud, qui est ba'da, il accompagne l'imam. Et après salam de l'imam, il se lève et va rembourser ce qu'il n'a pas pu avoir avec l'imam. Mais le deuxième groupe dit, si c'est ba'da, si c'est une réparation qui va se passer après salam de l'imam, après salam, que celui qui n'a pas eu quelques rakats ou bien une rakat avec l'imam doit se lever, rembourser les rakats qu'il n'a pas eu avec l'imam. Après le remboursement, maintenant après salam, il vient maintenant pour réparer, c'est-à-dire pour faire les deux prosternations et les deux sujoud. Voilà les deux propos. Si vous avez des difficultés, nous sommes à votre disposition, nous sommes prêts pour vous. L'imam Doumbia 07 79 66 54 55. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته الكرام وكل من سلك مسلكهم بإحسان إلى يوم الحق وبعد amade lameni kebagaw aw munun be an lamena ne wati ni na kabo radio la an ga foli ɲuman bɛ aw ɲɛ an ga walada min n'an y'a sigi seri ka dilanni kan min ye kabila ni bada ye bi an bɛna yɔrɔ min ye ni fili ye mɔgɔ dɔ sɔrɔ fili camanba
ni ye ɲiningali ye ka bɔ anbaden dɔ fɛ anbaden de y'a ɲininga ako ko aksara min sujudu sahwi hal fi hada shay ako ale ka seri dɔ dilan nga fili siaman ba le y'a sɔrɔ seri kelen kɔnɔna na ako yala ko b'ale ma o la wa ale fili kelen kelen n'a y'a sɔrɔ ale ka sujudi fila kɛ a kelen kelen na bɛɛ la هذا لا ينبغي ذلك لأن السنة سجدتان فقط ولو صح 100 مرة لو صح الإنسان في صلاته 100 مرة السنة له سجدتان فقط لا يزيد على ذلك نما ni fili seri kono ika fili flale ke fili saba wala ma fili nani wala ma duru mi tagasrai rasuli min fo sallallahu alayhi wa sallam sujudu flale bima sujudu flani ole be fili ni bela jenidla a sujudu flani avec qabla salamini misali abroma إننا إما سبحان ربي العظيم إموفو إكوتوي إننا سبحان ربي الأعلى إموفو إننا فناني إتنغا كاسيكي كتاهي جونك إموكي إما سكاسيكي إود لكالو فيليكي يسرو إننا سري ناني نانا إتنغا كاسيكي إما سيكي إود لكالو okoma subhanallah isigila fili kisoro akela fili jori sisan nani jatiya wala ma saba jatiya nin bela jenin kisoro seri konnana yala fili kelengele na bela jeni ibe sujudi fla leke a kelengele na bela jeni na la fili nani wala ma duru mi na yisoro sujudi fla le badla ibe sujudi fla don leke Asujudi flani avec Qabla Salamini. Je disais tantôt, par exemple, quelqu'un qui s'est trompé plusieurs fois dans une prière. C'est-à-dire, les fautes se sont multipliées. Dans la génuflexion, tu devrais réciter Subhana Rabbi al-Azim, mais tu as oublié. Dans la prosternation, tu devrais réciter Subhana Rabbi al-A'la. Ou bien après 2 rakats, tu devrais t'asseoir pour la tashahhud. Mais tu t'es levé. Tu as continué ta prière. La prière est finie, tu es au 4e rakat ou bien 3e rakat. Tu devrais t'asseoir pour la dernière tashahhud. Mais tu t'es levé. Donc, les fautes se sont multipliées. En ce moment, est-ce qu'il faut faire 2 sujoud pour chaque faute? Je dis non. Ça fait maintenant 5 fautes dans une prière. C'est 2 prosternations qui réparent toutes ces fautes-là. C'est 2 prosternations. Mais ces 2 prosternations aussi se font avant salam. Avant de lancer salam. C'est-à-dire à la fin de la prière, après la tashahhud, avant de lancer salam, tu te prosternes 2 fois pour réparer ces fautes que vous avez commises dans une prière. Nous sommes à votre disposition. Maouka Blala, Amadou, Imam Doumbia, 07 79 66 54 55. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته وكل من اكتفى آثارهم إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وبعد
amade la menikebau aw munun be an lamena ne watin konnana kabor radio la aw ni ce aw kan lamen ko mana anga wala dami nanya sigi seri kadlani ka nangwa mako kabla ni baada nyiningali don nana an fe ako ni mami ni ayeda fra seri joko ka seri ye joko sabai ko mi fitri iga do fraka wala ma ika do bola wala ma lonani no ye do fraka wala ma ika do bola nga ima se ka sujudu flake ika do bo seri la wala ma ye do fra seri ka nga sujudu flamin ka aka ke kadlan ima ke iyala ku ika seri be chienwa aywa ni yoro ni na ambe awala kan nendo ani nyonche إذا كان المصلي كان قد عزم على ترك السجود وهو في الصلاة أي إذا تعمد ذلك وهو يعلم الحكم الشرعي تبطل صلاته أما إذا كان جاهلا أو ناسيا ما تبطل صلاته أكو ننكتني ما من فليا سرسيري كوننا أكادفر سيريكا ولا ما يدوبو سيريلا adoma sujudi flake ama kabla ke ama baada ke yara ka seri be chienwa aywa o jabi ye muyi seri ke bagani ni aya decision taka atengan taka ngeniata alebe selat madami na ka daba kama adobe kabla ni baada aba kiti lonjon jon aba long ama son ka ke otma ka seri chiena ay kuma fa mambadong kabla ye mogodo soro bada ya soro amake mune kosana alere ka a tenganta ka decision ka a kontina ninke e ka seri chena nga mami ni fili ya soro seri konnana ama sujudi fulani ke ama kabla ke ama bada ke anyina nali atunga ka kabla ke anyinana atunga ka bada ke anyinana atara wala ma alere kolomberu lo mogolo adola kura islamena ate kabla nyalo ate bada nyalo amake nga filia soroseri kono akaseri nyana niye sujudu sahwi nyina sujudu niya to nyina boroma inyina nale bashitima wala ma ya to kolomberi ya boroma bashitima kasiri nyana nga niya daba kamale kulla kondena ke kana gelia kosana e kasiri tiena. C'est une question qui m'est parvenue la semaine passée. Il y a une jeune dame qui dit ceci. Par exemple, quelqu'un qui s'est trompé dans la prière. Il a ajouté quelque chose, une rakat, ou bien il a diminué une rakat. Aussi, il n'a pas pu faire les deux sujouds, les deux prosternations de réparation. Est-ce que sa prière est valide ou bien invalide? Je réponds ici. Si la personne a pris la décision de ne pas faire ces deux sujouds, alors qu'il connaît ses jugements en islam, il connaît ses problèmes qui est Qabla et Ba'da en islam, s'il a pris la décision, fait sciemment de ne pas se prosterner deux fois pour réparer la faute, donc sa prière est invalide. Sa prière est annulée. Mais quelqu'un qui s'est trompé dans la prière, il a fait des fautes dans la prière, il devrait faire les deux sujouds, que ce soit avant salam ou bien après salam. Mais il a oublié, sa prière est valide. Il a oublié de les faire. Sa prière est valide. Ou bien il est ignorant. Il ne connaît pas ses problèmes en islam. Il est ignorant. Sa prière est valide. Que Dieu accepte nos prières. Allah kanga batumna. Aywa amba auka blala. Inch'Allah. Nimi ni auma famu. Anga kuma konnana. Aube nyiningalike. Imam Doumbia 07 79 66 54 55.
wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالقرآن الكريم كالشمس وضحاها وبسنة النبوية كالقمر إذا تلاها، فمن تمسك بهما سار في النهار إذا جلاها، ومن أعرض عنهما ضل وتخبط في الليل إذا يغشاها. أحمده سبحانه ثم أصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين محمد بن عبد الله المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته وكل من نهج منهجهم بإحسان إلى يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. وبعد، أما دي لمن كبغوا أو من بي أن لمناني واتننا كبر رجولا anga jamukani anga waladami nanya sigi amba musoka kitika kiti jumalo abe fomi ma ko amba musoka lada wala ma amba musoka kuli wala ma amba musoka haida wala ma amba musoka regli o kiti bedi bari mona kiti chama le dulo nimbe ninkawali ni naslama ya kono aywa nyiningali don nana auma ni ambam sodoyi alebe bola jamana jandola ako ale nana aka koli damna aka koli nana ban ale kwani ye tegen kan soro ka ale kwani lalala juri kan nali obana mais tele kelen tere fla juri nana commencé tunguni kanna au ka kuma famu aya ka tele duru ke ka ban koma aya fo chuya mina tele duru bana juri lola ale da koni nyana ay seri damna ase ay coton utilisé aya ye coton ne fo itala ay seri damna nga odu sagbe anana yetuni juri commencé la kana, elle a commencé à saigner. Otmanana ko kiti bedi ame min fo ambam sonyana fa in kana ad-damu yahmilu sifat al-hayd ne aya soro juri min be bola la ni juri min commencé la kuraye na ya soro mangutu min be haida ka juri la o mangutu be dafane mbala o emuye ayeke juri mi ni anyala finimbe ayeke juri mi ni akasa be bola ayeke juri mi ya famia ni ya ye koni iba lon kafo regli re juri lo akabri kateme otmana na doni nkoka jeri doni nkoka mi bana juri akabri katimoka otmana na ni o mangutu be dafane mbala otmana na regli kulalo no te no mangutu madafala otmana na akela istihada ye banali aywa no mangutu dafane mbala kiti jumale be otmana na la tusalli hiya ikalla da wati la juri tumbe chuya mina juri nana commencé abe bola odu sagbe, c'est-à-dire ya juri tuntegela odu sagbe juri kulanda na tuni ni juri suya keleno otma ibe seri la lo ibe sunalo nga no juri suya te ya famia anya wuleni no aka wuleni c'est clair ya famia kasafana nintala a otma na ibe seri no yi ibe seri no ye chojuma sero seri ni be na ke ibe seri kura kura
i tɛ se ka seri fila kɛ ni seliji kelen i b'i yɛrɛ protéger ka ɲa c'est-à-dire i bɛ joli bɛ bɔ yɔrɔ min na i b'o yɔrɔ i b'o protéger ka ɲa o tuma na i bɛ seri n'a y'a sɔrɔ le sa k'a fɔ ko fɛn do vraiment joli fɔlɔ min tɛmɛna o kelen do o tuma na i tɛ seri amaden silamɛw. C'est une question qui m'est parvenue la semaine passée d'une maman qui habite loin de nous. Elle dit qu'elle a fait ces périodes de menstrues qui étaient 5 jours. Après, elle a vu qu'elle était pure, elle était propre. Elle a commencé à prier. Mais au lendemain, le saignement a commencé. Qu'est-ce que cela veut dire? Je réponds pour dire que le saignement qui a recommencé là, si le sang, si c'est la même qualité avec le sang qui saignait, qui coulait pendant la période des menstrues, donc elle ne prie pas. Elle ne prie pas. C'est la continuité de la période des menstrues. Chaque fois que le sang est là, alors que c'est la même qualité, c'est-à-dire c'est le sang des règles, elle ne prie pas, elle arrête la prière, elle arrête l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si ce n'est pas la même qualité du sang, donc ça devient une maladie. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit prier, elle doit lire le Coran, elle doit tout faire. Mais à chaque prière de la prière, à chaque heure de la prière, elle doit renouveler l'ablution. Elle ne peut pas faire 2 prières avec une seule ablution. Elle se protège, elle peut aller à la mosquée en priant, même si le sang coule au moment, ou même si elle saigne pendant la prière, elle ne doit pas tenir compte de ce saignement-là. Que Dieu accepte nos prières. Ɲininkali bɔra fana ni nana ka bɔ an bamuso dɔ fɛ. An bamuso ko a ko ale y'a ka laada kɛ nka ale bɛ yɔrɔ min na bi ale ka laada ye tile lolori le ye mais a sera bi tile 7 a bɛ tile 7 la tile 7 ni o tuma na a b'a kɛ cogoya jumɛn yala a bɛ seri wa ou bien a bɛ seri la don o tuma na an bɛ min fɔ an bamuso ɲɛna min ye hakika ye sariya la o tuma dalilu tɛ yen min ni a sabatini don dalilu sabatini tɛ yen min b'a yira k'a fɔ laada a waati fitinin de ye nin ye walama laada n'a jɛnyɛna a waati de ye nin ye komi dɔw b'a fɔ la lɔnnikɛla dɔw b'a jateya minɛ la lɔnnikɛla dɔw b'a fɔ la k'a fɔ ko o tuma na ni a fitinin a jateya fitinin o le ye tile 1 ani su 1 n'a cayala o le ye tile 15 ye o ye lɔnnikɛla dɔw ka kumakan ye mais min ye dalilu sabatini ye o tuma na waati tɛ a fitinin na waati fana nin tɛ a jamjana Allah ta'ala Qur'ana kɔnɔ Allah ta'ala ko Qur'ana kɔnɔ yas'alunaka anil mahid qul huwa adha fa'tazilu an-nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yatuhurna hatta huna harfu gaya هذا يدل ليس هناك مدة قصيرة وهذا يدل ليس هناك مدة طويلة للحيض أو لدم الحيض أما دون الله تعالى قرآن كنا أكو محمد أبنا نكنا إنينغا كبا حيدا كتيلا كحيدا يمفين أكتي بتي أفوني نو كحيدا من فلاني muso ka lada muso ka koli min filɛ nin ye jori min ni a nɔgɔnin no fɛn nɔgɔnin no a bɛ mɔgɔ sɛgɛn a bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ
ot manana ko cheuka ku yere chejeya kabo musola tumana mina nube ladala uyu chejeya kabola o kana gbere musola hatta yatuhurna fuyeta senya. Ot manana, il n'y a pas de limite de jours pour la période de menstrues. Donc, limitité, jatiyate, kafako nintere jatiyane akole ke, ot manana ko ma kake, ot manana kwa yesiri damnala. Sauf, nanana ke kafo ate tegelale, ate lolale, abe continue, wala ma, joribe bolale, joribe se ka loleri killing, abe continue tuni, nanana kete 600, a kitibe yelema. Kitibe yelema chuya juma, otigi 600, ni joribe continue le kabo samu mebela jenena akela banayi otmanana ni akalada wati nanase. Par exemple, elle faisait ses menstrues chaque 10 du mois. Si le 10 de chaque mois arrive, elle se retient. Elle ne doit pas prier, elle ne doit pas gêner, elle ne doit pas faire le rapport intime avec son mari pendant 5 jours. Après 5 jours maintenant, elle continue à prier. Même si le saignement continue. Donc, en ce moment-là, c'est devenu une maladie. Mais dire que c'est la petite période des menstrues d'une femme, que ça fait au moins ça, 1 jour et 1 nuit, non. Tant que le sang est là, donc le jugement de ne pas prier, de ne pas gêner, de ne pas faire le rapport intime, elle doit s'abstenir de prier, elle doit s'abstenir de gêner. Dès que le sang s'arrête, le coulement du sang s'arrête, le saignement s'arrête, donc elle fait la grande ablution et puis elle continue à prier. Là, c'est devenu une maladie. Aïwa, Amadou, Ninegali Bere Fanani Nana Amatuni Kabo Amad Mamuso Dofi Amad Mamusoko Ako Kalo Konana Alebese Kakal Lada et Chien Saba. Kassara à l'époque, Juna allait tomber à Kal Lada et Chien Kilini. Atumake Chien Kili. Nga 600 abiseka kalo teletan abiseka ladaye abe tele sabadiate yake abello abe tele woron la jate yake okofa abe sella mais abe bantuni kanna abiseko nyona sabake kalo kulun konnana ko kitibedi ame min fo ambam sonyana al hukmu yaduru ما إلته وجودا أو عدما. فإذا وجد دم الحيض المعروف بصفته ولونه فتلزم المرأة أحكامه من تحريم الصلاة والصيام والجماع حتى لو تكرر نزوله أكثر من مرة في الشهر وحتى لو طالت مدته عن الأيام المعتادة في كل شهر. أما مين فو أمام سونينا أتمنى كتي أنا أقرأ لبنيون في مي لا جوري مي كولي جوري نبي akeye kiti munumbe ni aye o kiti ubeke nateye kiti munumbe na ye o kiti ubeke nabeye serite sunte kafonyoyate nateye sumbe otmana na seribe kafonyoyabe wole regli ka kiti ye kiti me na kundala kason e kana fakwa agiate ya fitini ne telekele ani sukele wala manaje na kateme ko le tretan lorula nabe wati o wati serite nate wati o wati seribe nauka opla au kuna otmana na kitibe no ya auma
Ça, c'est une question venant d'une maman. Elle dit que à l'époque, elle faisait normalement ses menstrues. Mais maintenant, elle ne comprend plus. Parce qu'elle peut faire ses menstrues 3 fois dans un mois. Quel jugement qu'il faut apporter à ce comportement? Ce que nous disons à la maman, chaque fois que le sang des menstrues est là, chaque fois qu'elle commence à saigner, donc il n'y a pas d'adoration. Chaque fois que le saignement s'arrête, en ce moment-là, elle doit prier. Même si c'est 3 fois, 4 fois dans le mois, même si ça répète 3 fois, 4 fois dans le mois, donc elle ne doit pas prier. Pendant que elle saigne, pendant que le sang coule, il n'y a pas d'adoration. Mais dès que le saignement s'arrête, donc elle commence à prier. En même une fois, en bam sonyana, donc, ni aoumayora min famou. Donc, nous sommes à votre disposition. Imam Doumbia 07 79 66 54 55. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. الله